Tapu na diri de euro como foneti disi suite weer ale weer gi somen fui webari wang suite odi na a diri de euro ko disi en suite kona ini respecti archimang nanga lukumang fu yu egi nyusu. Den orga in sernang sa abi lek verantwoord fu yepi feti na chari fu droga kon ina kondre ma ook tu gona dorosei kondre tidede dan alla soort fasi proberi fu chara droga en gi kondre lanti fu kondre alla kondre ikan taki nawang brokede fu sabi en kisi na fasi fu yepi feti na problema disi. Na minister fu skoutu Masra Stewart getrouw di tachi esdena in bijos of kondre dan ataki orga fu sernang nanga orga fu dorosei kondre ding du alasande mang mit anukona wang fu yepi feti na problema disi di anosarna wan abeng ma ook tu trakondre in grontapu. Dis moest zorgen dat hij de nachari fu droga, maar ook toe de mansa orga den srefi e doen op story disi, defende man disi, de sapfa de doen, maar ook toe feti, zodat hij na problema disi los op. Masra Chandrika Persat Santoki, dan in bijos of kondre actie na minister disi, sang den odo fu zorgen dat hij den droga sang, we de mai feni, de mai teki, na dorosei kondre, na neng sa echari dat na drogak motasar nang ala de soort san dati fa we denki fudu na pistori de en na minister Gipichi want usab dat sarnang den echenle kwang door voor land betek door voor land dat want taki ai psajaso en ai fenen impressie ai fenen passi na inuan kondere da pena Europa en in de densam sana we baka uyere nem boskopu tu. Na minister taki dat ti tangano dan walo orga de sang sarna Euroko makandra nga den solek Interpol mayab ook to DIA nanga den tratra orga en Euroko makandra nga den orga dat bong en his beating washi moro furu fu den pisandisi want Euroko odu. Na bestuursdienst fu Paramaribo na wantu wikik ba den de bezig na bestuursdienst op Paramaribo Noordoost. De bezig ba voor kring den kanaal na ini na pis resort dati. Tapu 2 mei di sade den bijinanga na pis rokodisi en na rokodisi hargo doro tanga 1 september di ekonde. Na ini na rokodisi dan yeshitak tedema ekrinso dan den oso doti sang minangayu trowe na ini den gotro disi yeshitaki na sansi sorgugi problema en misi senchal yuanyi na de misifu na milieu gezondheidsdienst dan en taki en achara pistolis kafesi eigenlijk na warsko giwi omdat we zijn aba verantwoord lek borgo van kondre is aan een fasi sang we moest chawi serefi fa we moest go om nanga a kondre pe we etang pe we libi maar ook pe we bakap chim moest tanto en na wang was ko giwi fo we sap fa we chawi serefi tapa pistool disi want ala yorute gotro e kring dan oso doti lek e skas nanga tra sort sani ano den serf go dape dat want tak once matrowe den dape en we no mus hori we serf bezig nanga den sandati en mek we go om tap wang bon fasi nanga na milieu fui maar ook to de osodoti sa we creëer te alleen fadon so dan usabi dat na rokogi lanti fo sorgu dati den passi na watra passi kring zodat na watra psago pe amos go en zodat die birti nangas majaris ma oso ne sungu. Usap dat die gralanti de ook toe bezig want na ini na wikilipsa na minister fu bij nanga serie maar ook toe toerisme ben takeng ba maar ook toe na minister fu justitie nanga politie masara getrouw takeng is de bakana in bijos of kondre den supermarkt den winkri sang ding mang bijna katak de man draai trong presi pe mai go double pe mai go play ala soort play for win money
En na minister Taki is dit toe dat hij den differente locatie die Gralanti o draai anu paraboto en den omek beleid en wet o konta papis disi zodat hij na alla CP go in alla occupé de nono dan ik kan go play lot of je go buy je go do een gokken zoals ik van de maikaren en dat moest kiezen want trafasi omdat parlement actie ook toen in de begrotingsbehandeling na praxeri voor Gralanti tapapis disi en de ventaki na pistori disi efagoso doro dan na jonge volk, je siki na jonge volk, na double tori, na gok tori, na play voor win biggie money na alla soorten na terwijl trouwens te you alla CP go no je shide reclame toe, pe je giwan dala, je win dati, je zo'n SRD, je win so me money en asan ge zo'n alla daily before so sma en abi wan bakapisi en dat no mooi je na libi makandra. Dus na minister, of de two ministers die zie, Masra Stefan Chang voor bijna een serie toerisme, maar ook toen minister voor Skotu, Tachi dan den Odoan Sani, tapu na pistori die zie. Na begroting die presteri na ini na Bijos of Kondre ini na parlement so bon, dan minister voor Money Affairs, Masra Gilmore Hoefstraat, Pichitaki, na begroting die u kan taki 40% voor na begroting die ego na subsidie na kraka anu na langa anu die lanti egi voor potmoney go na in bepaalde projecten, no so in bepaalde sectoren, zo leki stroom, water, maar ook toe na sociaal beleid sa e voorpe Gralanti e jepi bijvoorbeeld nanga pakket. Nanga tartrasani fu kong na of fu langawa anu ji na libi makandra. Ataki tu dati den pistori disi do en agiwang pristeri fa den sandis do en namoro bigi pisi bene katak 40% ego tapu na pisi fu na subsidi bakadat jab den trasani lek gusonta versi na pai fu money na lantimang nanga ala den sort sandati. En ataki to dat na pisan disi sorry a yepi en a gil lanti wang trafesi want na beleid sang Gralanti setpoti dati sma di abi yepi fano do muskisi yepi dan a sore srefi na ini na fasifa na pistori disi chare srefu waka na minister taki. Fu tide wabari sweet odibaka en wins alasma wang sweet netimoro fara. Tamara, dan wat na pujabaka fu pisteriu, moro nyoso. Utamo.